Umayong bungkag, mga ka-farmer. So, mga ka-farmer car, nag-unboxing ta og atong parcel. So, natay foliar o nag-abot na tong cucumber 600 pieces na yung mga ka-farmer. So, mo na itong itanom na sad. O, napatay duwa nga, ano, pabuton nga parcel. Then, nasa free gifts nga, giant sunflower. So, nakinumdum ko sa akong sunflower. So, una diri dagang kayo. Giant gapon. So, mo ni atong i-order nga Coco Fit para sa atong baging tray. Then, nagpalit og foliar nga crop in growth enhancer. Yield Master. So, salamat ning nag-sponsor ani sa agritecture. So, ano yung sponsor karon sa atong foliar fertilizer mga ka-farmer. So, thank you agritecture. Follow nyo guys. So, muna atong unboxing karon mga ka-farmer. Karon kabuntagon. Happy farming. God bless mga ka-farmer.